یہ میں بھی پڑھ ہی رہا تھا ان کو. چلو پہلے یہیں سے شروع کر دیتے ہیں. ہاذا، ذاکا، ذالکا، ہاذیہی، تلکا، قلم، شباک، عمود، سقف. سقف چھت تھا نا. جی سطح. عمود جو ہے وہ اس کو کیا، عمود کے لیے آپ نے کیا لفظ بتایا تھا؟ ستون. ستون. ستون ٹھیک ہے. سطح. حارس گارڈ ہو گیا. زہرا پھول ہو گیا. مسفرہ محفظہ یہ پٹا اسکیل. جی پٹا کہتے ہیں، اسکیل کہتے ہیں، اسکیل. ہاں فٹا ہو گیا یہ مسترا. اور محفظہ محفظ بستہ. بستہ میں حفاظت کی چیز. محفظہ مسترا یہ ٹھیک ہے. یہ میرے خیال سطر سے، جس طرح سطر ہوتا ہے جی جی، یہ ستر سے مستر. ہاں. موظفہ یہ جو استانی ہو گیا، یہ وہ امپلائی ہو گیا، یہ کام کرنے والی. موظف اپلائی ہو گئی. موظف موظفہ. اچھا. انا تلمیذ میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں طالب علم ہوں. اسمی حامد میرا نام حامد ہے. وہذا زمیلی محمود یہ میرا دوست محمود ہے. وذاکا جاری یوسف. ذاکا جاری، یہ جاری کیا مطلب کیا ہوگا؟ یہ یہ میرا جار. پڑوسی ہے. اچھا جاری جار سے. وہ میرا پڑوسی ہے. یہ جار پڑوسی کو کہتے ہیں. جی جی. اچھا یہ قرب و جوار والا لفظ اسی سے ہی ہے نا؟ جی، عربی میں جار کہتے ہیں پڑوسی کو. ہاں قرب و جوار بھی کہتے ہیں نا، یہ ہم اپنی زبان میں بھی بولتے ہیں. وہ راول پنڈی اور قرب و جوار کے اندر سحری افطاری کا جی وقت جی ہوا چاہتا ہے. صحیح ہے نا؟ جی. جی جی. قرب و جوار ٹھیک ہے. وذاکا اور وہ اور یہ سوری یہ وہ وہی بولیں گے نا، وہ یوسف ہے، وہ میرا پڑوسی یوسف ہے. حاضہ جی مدرستی یہ واضح ہی مدد. حاضی مدرستی یہ میرا مدرسہ ہے. وذالک بیتی اور وہ میرا گھر ہے. وتلک غرفتی اور وہ میرا کمرہ ہے. ٹھیک ہے. تلکا جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ آتا ہے، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں. غرفتی میرا جی کمرہ. جی. حاضی فاطمہ وہ یہ فاطمہ ہے. فاطمہ فاطمہ تا طفلتو فاطمہ بچی ہے. ہیا تلمیزہ وہ طالب طالب علمہ ہے. ہے، طالبہ ہے، وہ طالبہ ہے. ہیا نشیتا. نشیتا کا کیا ہوگا؟ یہ نشات سے چست. 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 اچھا یہ وہ نشات کا بھی لفظ یہی ہے نا؟ جی جی. نشیتا ٹھیک ہے. نشیتا چست. حاضی حدیقہ یہ باغ ہے. و تل کا شجرا اور وہ درخت ہے. الشجرتا جمیلتا جو درخت خوبصورت ہے. حاضی وردہ یہ پھول ہے. گلاب الوردہ کا پھول ہے. سوری گلاب کا پھول ہے، یہ گلاب کا پھول ہے. الوردہ تو جمیلہ تو یہ جو گلاب کا پھول خوبصورت ہے. جی. اچھا یہاں پہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک یہ ملحوظ استاد کے رکھیں، لیے کچھ خیال ہدایت رکھیں. ہے. الاستاذ الکریم ان یملا یہ اس املا میں، یہ املا یملا ہی ہے نا؟ یملی هذا الدرس على الطلبة ٹھیک ہے. ثم يراجع قراءتهم کہ ان کو پہلے اس کو دہرائے طالب علموں پر، پھر ان کو کاپیوں پر اس کو لکھیں. نہیں نہیں ایک سیکنڈ، یہ یملا کا کیا مطلب ہے؟ املا کروائے. املا کروائے، لکھوائے اس کو. جی ان کا مطلب کیا ہوگا؟ جی. کہ وہ حاضر درس والا طلبہ. طلبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اچھا اچھا وہ جی طلبہ کو، طلبہ کے اوپر وہ املا کروائے. جی، اس درس کا یہ جو اوپر اس درس درس گزرا. کا. سما یراجیو کراساتہم ان کی کاپی پہ. جی، پھر یہ اس کو یرجا ان کی کاپی پر لوٹا دیں. یرجا ٹھیک ہے لوٹا دے. نہیں، ویصح. پھر وہ جو بچے ہیں نا وہ اپنی کاپی استاذ کو دکھائیں. اچھا 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 یراجعہم جی. یراجیو ٹھیک ہے. یراجیو کراساتہم ویصح الاخطاء ویصحح الاخطاء اور پھر ان ان کی کے جو غلطیاں ہیں غلطیوں وہ کو صحیح کریں. اس کو صحیح کرے.
सुम्मा जी युवद्दहु लहुम कवायद इमला, ये वदा जी कर दें, उसकी एक्सप्लेन कर दें, जी लहम जी। उन पर, सुम्मा फिर, युवद्दहु वजाहत कर दे, लहुम, वाजे हाँ कर दे वाजे या कर दे, वाजे कर कर दे। दे, लहुम उन पर, ठीक है, जी या उनके लिए, कवायद इमला, इमला के कवायद, जी यामुरुहुम और उनको हुक्म दे, बिआदत बिआदातिल किताबत सही, जी। ये क्या होगा, उनको वो सही करे, लिखने की उनको हुक्म दे, यानी उनको। आयादा करे, आयादा करे, जी बिआदती किताबत सहिया, उनको सही लिखने की आयादा करे, ठीक है ना, जी। तलकीन करे। वाह, ये क्या है वहाद, वहा कजा और इसी तरह। ये हा कजा का क्या मतलब है, ये कोई नया लफ्ज है? वहा कजा इसी तरह, हा कजा होता है इसी तरह। कजा इसी तरह, इसी सही। तरह फी दुरूसिल इमलाइल आतियती के मदरजल इमलाक में भी इसी तरह ये कर लें। आती का तो आने मतलब वाले। आना होता है ना, जी आने हा वाले में। कजा। अच्छा, हा कजा का लफ्ज फिर से बताइएगा, लफ्ज क्या बताया आपने, जुमला, इसका मतलब क्या बताया? वहा कजा और इसी तरह। इसी तरह, ठीक, ठीक है। अच्छा, हाजा हो गया, हाजी ही होगा, सकफ हो गया छत, सतह हो गया छत, ऊपर की तरफ, सतह जी ऊपर, ये तो सतह किसी भी जगह को कहते हैं ना। जी जी अच्छा, ज़लाम, ज़लाम, ठीक है, ज़लाम जो हो गया, ये अंधेरा, मतबख किचन हो गया, मकान हो गया, हमाम हो गया गुसल खाना, मिरहाद, अच्छा मिरहाद वो उस दिन आ रहा था ना, वो वॉश बेसिन, वो मिरहाद बाथरूम को ही कहते हैं, मिरहाद, जी बैतुल खला। अच्छा, जी बैत हो गया, कसर हो गया, बगला, कसर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जाविया, अ, कोना, एंगल, दौलाब, अच्छा दौलाब अलमारी को कहते हैं, ये सुल्लम है, जी। ये सुल्लम को उसको कहते हैं, सीढ़ी को। सीढ़ी, सुल्लम, सुल्लम, ये पहली दफा सुन रहा हूँ मैं, ये लफ्ज नहीं सुना। अच्छा, जार हो गया पड़ोसी, संदूक हो गया, सकब, ये सकबुन है, ये सकब है, ये क्या चीज है? ये स- सकब होता है सूरख। सुराख, सकब, अच्छा ये भी नया लफ्ज। हसीर चटाई को कहते हैं, गुरफा, नाहिया, नाहिया, ये नाहिया जानिब, ये भी लफ्ज पहली दफा आ रहा है, ये मेरे ख्याल में पहली कुरान, पहलू। ये पहलू जो को है, भी कह सकते हैं आप। अच्छा नाहिया, पहलू, ठीक है। सकब हो गया सुराख, अच्छा सज्जाद, सज्जादा जिस तरह नमाज के लिए भी सज्जादा का लफ्ज यूज होता है, कालीन हो गया, मिजाब, अच्छा ये भी, ये सारे लफ्ज में, इनमें से कोई भी कुरान पाक में तो कोई नहीं है मेरे ख्याल, कुछ लफ्ज ही हैं शायद, है ना? नहीं नहीं। नूर है, हम्म, लैल है, नहार है। जी। मलफ, अच्छा मलफ जो है ना, वो फाइल को कहते हैं, यहाँ पे सऊदी अरब में ये मलफ का लफ्ज बहुत बोला जाता है, मलफ कहाँ है, मलफ। अच्छा, अच्छा। मिजाब हो गया परनाला, कलमुन जाफ, अच्छा कलमुन, एक आपने कल कहा था रसास था ना, जी जी कलमुल रसास जो हो गया कच्ची पेंसिल, और कलमुल जी जाफ जी। हो गया बॉल पेन। और ये जुल्किफिल भी था ना, वो जुल्किफिल का लफ्ज आता है ना। जुल्किफल वो किफल था, ये कुफल नहीं। अच्छा, ये काफ था, वो काफ से था, ये काफ है। जी जी। वो उसका क्या मतलब था, जुल्किफिल का? वो किफल का कोई माना नहीं है, जुल्किफल एक पैगंबर कहते था। सही, सही, लेकिन वो किफिल का कोई मतलब होगा, क्योंकि जू का मतलब तो वाला होता है ना, जी जी तो बिल्कुल। ठीक है, किफिल ताला। उसके बारे में कुछ वो है मुख्तलिफ। सही, एक जुल्करनैन था, वो कर्ण, कर्ण वाला होगा, जुल्करनैन का भी मतलब सींगों होगा, वाला। कर्ण जो, जुल्करनैन कर्ण वैसे सींगों को कहते हैं। कर्ण, कर्ण जो है वो सींगों को कहते हैं, जी जी, दो सींगों वाले। ठीक है। हाजा खालिद, हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है, हाजा कलमुहु, ये उसका कलम है, हाजा रासुहु, ये उसका सर है, हाजा वजहुहु, ये उसका जी जी। ये उसका चेहरा है, चेहरा है। हाजा अनफुहु, ये उसकी नाक है, हाजा फमहु, ये उसका मुंह है, हाजा लिसानुहु, ये उसकी जबान है, मन हाजा, हाजा खालिदुन, ऐना किताबुहु, उसकी किताब किधर है, कहाँ है,
हाजा किताबुहु, ये उसकी किताब है। ऐना रासुहु, उसका सर किधर है। ऐना सदरुहु, उसका उसका कल्ब किधर है, सॉरी सीना किधर है। हाजिही फातिमा तू, हाजा किताबुहा, हाजा किताबुहा, ये उसकी किताब है। हाजा कलमुहा, ये उसका कलम है। हाजिही साअतुहा, ये उसकी घड़ी है। तिल का कुर्रासतुहा, ये उसकी कॉपी है। हाजा अखूहा, ये उसका भाई है। व तिल का उख्तुहा, और वो उसकी बहन है। ठीक है, ये उख्त जो है वो बहन हो गया, अखू जो है वो भाई हो गया। मन हाजी ही, ये कौन है। हाजी फातिमा तू, आईना किताबुहा, उसकी किताब कहाँ है। हाजा किताबुहा, ये उसकी किताब है। आईना साअतुहा, आईना वालिदुहा, उसका वालिद किधर है। लिमन हाजल किताबी, ये ये किताब किसकी है। हाजा किताबु महमूद, ये महमूद की किताब है। महमूद की। लिमन जाकल कलम, और वो कलम किसका है। जाका कलम, ये उसका कलम है। लिमन हाजिहिल खुर्रासत, खुर्रासतु, ये और ये कॉपी किसकी है। ये कॉपी जैनब की है। लिमन तिलका सातु, और ये घड़ी किसकी है। तिलका सातुहा, ये वो उसकी घड़ी है। अच्छा, जी। इन भाज के साथ हु की जमीर लगाएं, इस्तेमाल करें। हाजिही आई नुहू, हाजिही उज़ुनुहु, ये उसकी उसकी आंखें हैं। ये उसके कान हैं। हाजिही जी। यद यदहु, ये उसके हाथ हैं। हाजिही असबुह, असबुह, ये उसकी उंगलियां हैं। असबुहु। असबुहु, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये हम्म। ऐन भी है पहले, सॉरी सॉरी सॉरी। हाजिही असबुहु, ये उसकी उंगलियां हैं। ये एक उंगली होगी या उंगलियां होंगी। उंगलियां होगी वैसे। असबुहु उंगलियों को कहते हैं। ठीक है। हाजिही कतिफ, ये कतिफ क्या होता है। कंधा। अच्छा, ये कतिफ है। जी। हाजिही कति कतिफहू, कतिफुहु। अ- कतिफुहु। अ, कतिफ कतिफहू, ये उसके कंधे हैं। हाजिही रिजलुहू, हाजिही रिजलुहू, ये उसके पाँव हैं। हाजिही फाखिज फाखिजहू, ये क्या है, फाखिज किसको कहते हैं। रान को कहते हैं सर। रान। जी जी, रान। अच्छा, अब ये इसमें पता नहीं लिख कैसे सकता हूँ, एक मिनट हो गए ये मेरे ख्याल जुम आगे लिखे में आएंगे ये लफ्ज। हाँ है, आएंगे आएंगे आएंगे। आएंगे, बस ठीक है फिर ठीक। हाजी फाखिजहू, फाखिजहू उसकी रान है। हाजी ही कदमहू, ये उसके पाँव। अच्छा, ये जी। रिज जो है वो रिजल पाँव को कहते हैं, और कदम रिजल तो मुकम्मल पाँवों को कहते हैं ना। पूरे कदम पूरे सिर्फ। निचले धड़ को। कदम उसके सिर्फ जी। पाँव को कहेंगे। अच्छा, साख किसको कहेंगे। पिंडली। पिंडली, साख, सही। और साख पिंडली हो गई, फखिज जो है वो अ, जी। और रान हो गई। और रान। कतिफ जो है वो कंधे हो गए। कंधा। हाजी रुकबा, रुकबा तो घुटने को कहते हैं। जी जैसे जी। हाजा अब्दुल्लाह, हाजी आइनुहु। अच्छा, हाजी तालिबा इसमहु, इसमुहा सईदा, ये तालिबा है, इसका नाम सईदा है। ये उसकी किताब है, ये उसका कलम है, ये उसकी घड़ी है, ये उसका घर है, और वो उसका मदरसा है। हाजिही उम्महा, ये उसकी माँ है। व जा का अबूहा, और वो उसका बाप है। हाजी उख्तुहा, ये उसकी बहन है। व हाजा अखूहा, और वो उसका भाई है। ये उसका भाई है। अच्छा, ये मेरा भाई है। ये इसको एक मिनट करने की कोशिश करता हूँ। हाजा अखू अखुई। हाजा अखी। अच्छा, अखुई को अखी पर वो वाव ड्रॉप हो जाता है ना। जी जी। या अखुई, हाजा इखवती भी सही है। इखवती। ये मेरा भाई है। अच्छा, ये अभी ना, ये मुझे ये मैंने ये करने हैं ये अस्माए खमसा जो है ना इसमें। जी ठीक है। ठीक। ये मेरा भाई है। वो तालिब इल्म है।
ذالکا طالبن تلمیزن، جی ذالکا تلمیزن، تمہارا بھائی کہاں ہے، تمہارا بھائی کہاں ہے، یہ ہوگا اخو کا ہوگا، اور پھر ہوگا آئینہ اخو کا، جی آئینہ اخو کا، ٹھیک ہے، آئینہ جی کہاں، اخو کا تمہارا، اس کا کمرہ کہاں ہے، یہ ہوگا آئینہ غرفت کا، نہیں نہیں، غرفتها، اچھا اس اس کا. کا ہے، سوری سوری سوری، غرفت ہو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غرفت، غرفت ہو، غرفت، ہو نہیں سر. ہاں. نہیں یہ بھائی ہے نا، غرفت ہو ہوگا، نہیں نہیں. یہ کیا بھائی کا ہے پوچھا نا، آپ نے؟ بھائی کا ہے نا، تمہارا بھائی کہاں اچھا ہے، ٹھیک اس کا ٹھیک ہے کمرہ ٹھیک. کہاں ہے، غرفت ہو ہوگا، آئینہ غرفت ہو، ٹھیک ہے، اچھا تمہارا اسکول کہاں ہے، آئینہ، یہ ہوگا مدرسہ، مدرسہ مدرسہ ہوگا ہو. مدرسہ ہو، جی. نہیں یہ تمہارا ہے سر، نہیں، تمہارا اسکول کہاں ہے؟ این مدرسہ تو کا ٹھیک ہے. ہاں تو آئینہ مدرسہ تو کا ہوگا پھر، اچھا تمہارا جی جی استاد، تمہارے استاد کون ہے، من استاد کا، استاذ کا، من استاذ کا، جی من استاذ کا، تمہارا کا جو ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور من ہو گیا کون، جی جی من استاذ کا، ان کا گھر کہاں ہے، آئینہ، آئینہ بیت ہو، ٹھیک ہے، ان کا گھر، جی ٹھیک ہے. آئینہ بیت ہو، آئینہ بیت ہو، اگر یہاں پر استانی ہوتا تو ہوتا بیت ہا، جی ٹھیک ہے، آئینہ بیت ہا ٹھیک ہے. یا آئینہ بیت ہو، اچھا یہ میرا ساتھی ہے، بیت یہ ہو. ہوگا زمیلا، تو ہوگا حاذا زمیلی، یہ ایسے میرا ہی ہے نا، ساتھی ہے، ٹھیک ہے. حاذا زمیلی، جی جی سر. یہ اس کی کتاب ہے، حاذا کتابہ، حاذا کراستہ، یہ اس کی کاپی ہے، جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا اخ جو ہے وہ بھائی ہو گیا، اخت بہن ہو گیا، آئین آنکھ یا چشمہ ہو گیا، اذن یہاں پر کان ہو گیا، ید جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا، کتف کندھا ہو گیا، رجل ٹانگ ہو گئی، فخذ ران ہو گئی، قدم پیر ہو گئے، ساق، یہ ساق میرے خیال قرآن پاک میں آتا ہے نا، جی جی جب پنڈلیوں سے پنڈلیاں مل جائیں گی بس ساق کو بس ساق، اس طرح کر کے آئے تھے نا قرآن پاک میں کہیں پہ، جی جی اچھا رکبہ گھٹنا ہو گیا، اور اور والدہ ہو گئی، اصبح انگلی، یہ انگلی کو کہیں گے صرف، جمع نہیں ہے یہ، کتاب ہو اس کی کتاب، انگلی. جی، اچھا یا ولد نام، یا سیدی اے محترم، یس. یس ٹھیک ہے، اچھا مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے، اسمی خالد، میرا نام خالد ہے، کیف حالک، تمہارا کیا حال ہے، طیب، والحمد للہ، ٹھیک، الحمد للہ، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب، یا جو ہے وہ میرے لیے آ رہا ہے، ربی اللہ، میرا جی رب جی اللہ ہے، اچھا من رسولک، تمہارا رسول کون ہے، رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اللہ. رسول، میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ما دینو کا، تمہارا دین کیا ہے، دینی، دینی الاسلام، دین اسلام، میرا دین اسلام ہے، ما کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے، جی تمہاری جی کتاب کیا ہے، کتابی القرآن الکریم، میری جی کتاب قرآن کریم ہے، ما قبلتک، تمہارا قبلہ کیا ہے، جی قبلتی، قبلت القعبہ، میرا قبلہ کعبہ ہے، مسمو دولتک، تمہارا ملک، ملک کیا ہے، وطن کیا ہے، ٹھیک ہے، اس جی. اسمو نہیں، تمہارے ملک میں کیا نام ہے؟ تمہارے ملک کا کیا نام ہے سر، مسمو، تمہارے جی ملک کا کیا نام ہے،
اسم دولتی، میرے ملک کا نام پاکستان ہے. یا بنت، اے اے بیٹی. نام، یا سیدتی، یس، میرے آقا. یا آقا ہاں یا آقا. جی سر. مسمکا، مسمکی تمہارا نام کیا ہے؟ اسمی فاطمہ، میرا نام فاطمہ ہے. کیفا حالک، تمہارا کیا حال ہے؟ طیبہ، ٹھیک ہوں الحمد للہ. یہ وہی جملہ میرے خیال دوبارہ بار بار آئیں گے وہی. من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں. ماں کتابک، تمہاری کتاب کیا ہے؟ القرآن کتابی. اچھا یہ دوسرے انداز میں لکھا ہوا ہے نا. قرآن میری کتاب ہے. جی جی. الکعبۃ قبلتی، کعبہ میرا قبلہ ہے. ملتان بلدی، میرا شہر ملتان ہے. بلد جو ہے نا وہ شہر کو کہتے ہیں. قبلہ ہو گیا، کتاب ہو گیا، نبی جی ہو سر. گیا، رب ہو گیا، حال ہو گیا. بڑے مزے کی کتاب ہے یہ بھی. ویسے ہی ہے، ویسے ہے ہی بالکل ویسے ہی. وہ ویسے آپ کو اس بات تو وہ تھوڑی سی زیادہ مشکل ہے. یہ یا تو یہ آگے جا کے اچھا، مشکل ہوگی، وہ کتاب اس سے زیادہ مشکل ہے. یہ تھوڑا سا آگے جا کے مشکل ہاں ہوگا ابھی. اس کے نا، اس کے نا دو تین حصے ہیں، ایک نہیں ہے. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے. جی جی. اچھا، جو ابھی جو چست کے لیے لفظ آیا تھا، جو ایکٹیو کے لیے، وہ نشید تھا نا. تو یہ کسلان سست ہے. جی جی. تابان ہو گیا. سست. اچھا یہ نشید ہو گیا، چست. مریض ہو گیا. کاتب منشی ہو گیا. صحیح، صحیح کو تندرست لکھا ہوا ہے. جی جی. صحیح ہے. اچھا صحیح، صح. اچھا صحت سے صحیح ہے. جی سر. اچھا یہ صحت سے ہوتا ہے صحیح؟ یہ تو پہلی دفعہ مجھے پتا چل رہا ہے. صحت سے صح. کس سے؟ یہ دیکھیں نا، یہ جو لفظ ہے صح صح. جی. صح صحت. صحیح بالکل. صحیح صحیح صحیح. اچھا، میں طالب علم ہوں. انا تلمیذ. انا تلمیذ، میرا نام جی خالد ہے. اسمی خالد، یہ میرا جی. مدرسہ ہے. ہاضا، یہ حاضی ہی ہوگا. حاضی یہ حاضر مدرستی. مدرسے تھی. حاضی مدرستی، وہ میری درس گاہ ہے. درس گاہ ہے. درس گاہ کو کیا کہیں گے؟ فصل. ہاں فصل کہتے ہیں، فصل سر جی. اچھا فصل، ٹھیک ہے. وہ میری درس گاہ ہے. نظافت. یہ جو ہے وہ، ذالک ذالک. یہ سوری ذالکا وہ ہے، وہ سوری سوری سوری. ذالکا، ذالکا فصلی. لی ذالکا لی. فصلی. فصلی. ذالکا فصلی. اچھا جو درس گاہ ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ درسگاہ مذکر ہے. ٹھیک ہے، درس گاہ مدثر ہے. وہ مذکر ہے. وہ میری کتاب ہے. ذالکا کتابی، اور یہ میری کاپی ہے. حاضی کراست، کراستی. حاضی کراستی، یہ میرے استاد ہیں. حاضہ استاذی. استاذی. اور 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 وہ میرے دوست ہیں. وہ میرا دوست ہے. وہ ذالکا زمیلی. 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 ٹھیک ہے. یہ مدرسے کا منشی ہے. حاضہ کاتب، کاتب کاتب المدرستی. جی. حاضی ہی، نہیں نہیں حاضی نہیں ہوگا، حاضہ ہوگا. حاضہ، حاضہ مدرسہ. کاتب المدرستی. جی. مدرسہ، مدرسہ یہ میرا نہیں آ رہا. مدرسہ صرف مدرسہ ہوگا. اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے. چپڑاسی کی کیا انگلش ہوگی؟ عربی ہوگی. حارث. اچھا حارث کہیں گے چپڑاسی کو. صحیح. نہیں نہیں، چپڑا حارث تو چوکیدار ہو گیا نا. جی چپڑاسی کے چپڑاسی. لیے اوپر ایک یہ خادم لکھا ہوا ہے، خادم لکھا ہوا ہے. خادم. خادم خادم. ٹھیک. وہ یہ ہوگا، یہ ہوگا وذالکا خادم المدرسہ. ٹھیک ہے. یا فاطمہ آئینہ زمیل کی، تمہاری سہیلی کہاں ہے؟ جی. حل حل
हाजा वालिदुकी, हल हाजा वालिदुका, वालिदुका, क्या ये तुम्हारा वालिद है? हल जी। हल जाका अखू की, क्या वो तुम्हारे भाई है? क्या वो तुम्हारा भाई है? अ, ये पता नहीं क्या लिखा है। ये बल हाजी सातु की, बल्कि ये तुम्हारे क्या है, घड़ी है। बल बल हाजिही साहतु की, बल्कि बल्कि ये तुम्हारी घड़ी है। घड़ी। लिमन लिमन तिलक दर्राजता, ये वो वो साइकिल किसकी? वो वो साइकिल किसकी है? लिमन हाजल कलमी, ये कलम किसके लिए है? कैफा हालुक की, कैसे तुम्हारा क्या हाल है? अना बखैर वल्हम्दुलिल्लाह। कैफा वालिदुकी, वालिदुकी, और तुम्हारे वालिद कैसे हैं? वालिदी बखैर, मेरे वालिद बखैर और हैं, और खैर से हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। कैफा अखू की, तुम्हारे भाई कैसा है? हुआ मरीजुन, वो बीमार है। कैफा हालु की, और आपका क्या तुम्हारा हाल है? तुम्हारा क्या हाल है? तुम्हारे। इसी तरह पूछने के लिए कैफ अंता या कैफ अंती, कैफ अल हाल, अल्हम्दुलिल्लाह। चले मेरे ख्याल अभी के लिए इसके लिए ये काफी है। अगली चीज खोलता हूँ। अच्छा सर, वो ना आज मैंने उस पे थोड़ा सा वो किया था, इन पे, इन अन्ना। जी जी। तो इन और अन्ना की तो बहुत बड़ी वो है, बहस है। मतलब रूट वर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो 1847 दफा। हम्म। लेकिन इसकी जो डिफरेंट, इससे जो मिलते जुलते जो लफ्ज है ना, इन्ना हो गया, मैं वैसे जो आते हैं एक अन मैं है। मुझे पता है, इन, अन्ना, इन्ना, इस तरह के अल्फाज। जी एक मिनट, मैं जो वो जो मुझे पता है वो मैं बोलता हूँ, फिर आप उसमें ऐड करें। इन्ना हो गया बेशक, और इन्ना तमाम जमायर के साथ लग सकता है। ठीक है, जी। तमाम जमायर के साथ जब लगेगा वो भी देखता हूँ। फिर एक है अन, और एक है इन। जी। ठीक है, अन जो होता है के, और इन होता है अगर। अगर। ठीक है। अच्छा, अब इन्ना के साथ अगर सारी जमीरों को गुजारें तो इन्नहु, बेशक वो, इन्नहुमा, इन्नहुम, और फिर इन्नहा, इन्नहुमा, और इन्नहुन्ना, जी। और वो फिर इन्नका, इन्नकुमा, इन्नकुम, इन्ना इन्ना की। इन्नकी, इन्नकीमा कुमा, इन्नकुन्ना, और फिर उसके बाद इन्नना, इन्नी, इन्नी, और इन्नना। ठीक है, ऐसे ही है ना? इन्ना। जी अच्छा, जी। अब ये अन और इन के अलावा और क्या है इससे मिलते जुलते लफ्ज? एक लाकिन्ना भी है ना? जी, लाकिन ला। जी। लाकिन्ना होगा लेकिन के लिए ही है ना ये? जी। ठीक है, इसके अलावा उसके अलावा है इन्ना। बेशक हम, ये इन्नना और इन्ना इन्ना, आतेना, इन्ना आतेना कल कौसर ये वसल्लि। इन्नना भी कुरान पाक में आया है और इन्ना भी आया है। ठीक है, जी। इन्ना, इन्ना प्लस ना, नून अलिफ ना, ये हो गया इन्ना। इससे इससे जिसको ग्रामर आ गई तो वो फिर तलफ्फुज भी, ये भी उसकी तजवीद भी ठीक होगी। इन्ना। इन, इन, फिर ना, फिर दो दफा पढ़ा जाएगा ना, अच्छा, इन्ना। हाँ, अच्छा, दूसरे एक अशहदु अल्लाह इलाहा में जो अन आता है वो एक, अच्छा हाँ, एक इन्ना और एक अन्ना भी होता है। ठीक है, वही है तो ना, इन्ना अन्ना का अन्ना ले तलाकिन ला अल्लाह। नहीं, ये तो हम इतनी तेजी से नहीं मुझे समझ आएगा। इन्ना जो आता है वो तो आता है शुरू में। ठीक है, जी और जी। अन्ना जो आता है वो दरमियान में आता है, ठीक है सर। जुमले के दरमियान में आता है। लेकिन मतलब दोनों के एक ही होते हैं। जी। अच्छा, लकिन्ना भी हो गया। अब आप और क्या बोल रहे थे? आप लैत। ये जो मैंने बताया ना, इन्ना, अन्ना, का अन्ना ले तलाकिन हाँ, ला अल्लाह। एक मिनट का अन्ना,
کاننا ہوگا کہ وہ ہوتے، کاش، یہ کاننا جو ہے وہ کاش کے معنی میں آتا ہے نا؟ جی جی، لیت اچھا، بھی کاش کے لیے آتا ہے. لیت بھی کاش کے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہ دونوں ایک استفہام ہے. استفہام، سوال، وہ سوال کرنے کے انداز میں نا؟ جی، کاش کہ وہ ہوتا. کاش. لیت زیدن حاضر، کاش کہ زید حاضر ہوتا. صحیح. کأن جو ہے وہ گویا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کوننا گویا. گویا، کأن زید، گویا کہ زید حاضر ہوتا. ٹھیک ہے. اتنا اتنا ڈفرینس ہے ان کے معنوں میں، زیادہ نہیں ہے. صحیح. ٹھیک اکثر ہے. قرآن میں اکثر جگہوں پہ کأن کاش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. صحیح. جی، ٹھیک ہے. اور کاش کے لیے جو سب سے خوبصورت لفظ ہے جو مجھے بہت پسند ہے، وہ یا لیتنی کنت ترابا. وہ یہ ہے نا، لیت سے لیا لیتا، اے کاش. اے یعنی کاش. یا حرف ندا ہے. یہ ٹھیک پھر ہے. جائیں گے جملہ انشائیہ میں. ہم، تو یہ یا تو نکل گیا، تو پھر لیتنی، لیتنی میں یہ نی نی جو آ رہا ہے اینڈ پہ، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ یا یعنی لیتنی، میں بے شک، یہ میرے معنی میں آئے گا نا؟ جی جی نا، یہ تو ضمیر ہے نا یا. صحیح. صحیح. یعنی یا نہ، یہ نی یا اس جو کا ہے یہ ویسے میرے، یہ میرے اس لیے ہے. کا یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے کہ میری بدبختی، یہ میری ہاں. بدقسمتی. ٹھیک ہے. جی. اچھا، اس کے علاوہ اور کون سے لفظ ہو گئے؟ انا، ان انا. ان کأن لیت لیکن لعل. لعل، لعلہم یتفکرون. کاش کہ یہ تم اور فکر کرتے. کاش. ٹھیک ہے. لعلکم، لعلہم یتذکرون، وہ ذکر کرتے. یا اللہ، لعلہم یتفکرون، یہ مختلف انداز میں آتا ہے. ٹھیک ہے، میں ایک دفعہ دوبارہ سے لکھ رہا ہوں. انا، انا، جی. کائنا، ان کأن. کانا. پھر اس کے بعد جو ہے لعلہ بھی ہے، لیت بھی ہے، اور کیا رہ گیا؟ بس ہو گئے میرے ان خیال میں نا؟ ان کأن لیت لا- لیکن لعل. نہیں، ایک وہ بھی ہے، وہ لاکنہ. یہی ہے نا، ان کأن لیت لیکن لعل، یہ 6 حروف ہیں. ٹھیک. صحیح. جزاک اللہ. اچھا، وہ نا اور میں، جی، جی سر، وہ آپ کیا اصل بول؟ میں ایک چیز میں نے یہاں پہ نوٹ کیا تھا، 1 منٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا سر، یہ ہے کہ ان اور ان حرف، یہ دونوں اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. انا اور انا. یہ انا اور اسم کو انا، نصب نسب، اور خبر کو رفع دیتے ہیں. خبر کو رفع. ایک منٹ، نسب کس کو کرتے ہیں؟ یہ اسم کو نصب. اچھا، ایک منٹ. یعنی کہ اس کی اگزامپل کیا ہوگی کہ اگر ان اللہ، ان اللہ ہو جائے گا، ان جی اللہ، اللہ جو اللہ. ہے وہ ہو سے ان اللہ ہو جائے گا. ان جی اللہ علی کل شیء قدیر. اور خبر کو آپ کہہ رہے ہیں رفع میں ہوگی، ان اللہ علی کلی، رفع نصب جر، ان اللہ علی، لیکن یہ اللہ کی وجہ سے کلی ہو رہا ہے نا؟ جی جی، ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر. یہ جو ہے، ان اللہ مع الصابرین، یہ ان بھی اللہ سکتا ہے. مع الصابرین.
جی صابرین، لیکن یہ تو صابرین تو اینا ہے نا، یہ تو جر میں ہو گیا ہے. نہیں، وہ تو ماں کی وجہ سے ہے نا. ماں، ہاں ماں کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان جی. اللہ علی کل شیء قدیر ان اللہ مع الصابرین. باقی صحیح. یہ ہے کہ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ان جملہ مستقل پر آتا ہے، اور ان کا ما بعد ایسے مفرد کے حکم میں ہوتا ہے جو اسم مرفوع منصوب اور مجرور کی جگہ پر واقع ہوتے ہیں. یہ بڑے مشکل لفظ بول رہے ہیں، آپ کو اس کو آسانی سے بتانا پڑے گا آپ کو. یہ میرے یہ یہاں میں سے آپ کو مثال میں سمجھاتا ہوں. جی. جی. انا جو ہے، یہ. ایک تو بات ہوئی تھی نا کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں بھی آتا ہے. انا جی. شروع میں بھی آ سکتا ہے اور درمیان میں بھی آ سکتا ہے انا، لیکن جی. عام طور پہ جملے کے شروع میں آئے گا. جی. جیسے آج بنی، کہ مجھے تعجب ہوا، انکا تخرجو، کہ تو نکلتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ ان کا ما بعد ایسے مفرد کے حکم میں ہوتا ہے جو اسم مرفوع منصوب اور مجرور کی جگہ پر واقع ہوتا ہو. یعنی یہ جو ان کا، یہ کاف جو ہے وہ ضمیر ہے، اور یہ کاف ٹھیک ہے. ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ انا کا ما بعد ایسے مفرد ہوتا ہے، یا تو وہ کبھی مرفوع ہوگا، یا منصور ہوگا، یا مجرور. تو اس سے پہلے یہ واقع ہوگا، یعنی اس کے شرط یہ ہے. یہ یعنی یہاں یہ میرے اس سے باہر ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. لیکن میرے خیال یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. انا اور انا کے بارے میں اگر اتنا بھی پتا ہے تو یہ کافی ہے نا. جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ وہ اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب اگر تھوڑا سا کریں گے تو پھر میں سمجھا دوں گا. ابھی فی الحال اس وقت جو ہے وہ. میرا وہ نا، میں اس کو ڈھونڈوں، اگر یہ کہیں لکھا ہوا اگر آپ کے پاس ہو نا تو آپ مجھے اس کا اسکرین شاٹ بھیج دیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. تو وہ میں پڑھوں گا تو ٹھیک. شاید مجھے سمجھ آ جائے. لیکن جی ٹھیک ہے. اس کی پریکٹیکل میرے خیال اتنی زیادہ وہ نہیں ہے. جی سر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ وہ یہ آپ یہ پریپیئر کر لیں. یہ میں نے کرنے ہیں. اور یہ مجھے نا ہر دفعہ بھول جاتے ہیں. یہ میں نے کئی دفعہ کیے ہیں، لیکن مجھے ہر دفعہ بھول جاتے ہیں. اچھا، یہ مجھے ایک منٹ دکھائیے کہ میں دیکھوں. عربی زبان میں استعمال ہونے والے 5 اسما ایسے ہیں جن کا اعراف مضاف ہونے کی صورت میں مختلف طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. یہ اعراف نہیں ہونا چاہیے، ان کا اعراب ہاں جی. ظاہر کیا. جی. جیسے ابن باپ، اخن بھائی، ہمن سسرالی رشتہ دار، فمن موضوع والا. ان میں سے زو ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے. مضاف ہونے کی صورت میں اسماء خمسہ درج ذیل طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. یعنی اسما کیا ہے؟ ابن ہے. رفع اس کا کیا ہوگا؟ ابو. نصب اس کا کیا ہوگا؟ ابا. ابو. نہیں، اصل میں ابو. پتہ ہے چکر کیا ہے؟ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اگر آپ جی اس جی. کی تھوڑی سی نا قرآن پاک سے مثالیں لے لیں. یا اگر ابا. ابا کیونکہ واستكبر ہم وكان. جی ٹھیک ہے. ہاں، ابا ابا تو بہت دفعہ آتا ہے. یہ تو ڈھونڈنا جی پڑے جی. گا. اور اخبے آتا ہے میرے خیال سے. ہم نہیں آتا. اور فم بھی نہیں جی. آتا. زو بہت دفعہ آتا ہے. جی. ذوالجلال ٹھیک والاکرام. ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ ان کی میں کس مثالیں قرآن پاک سے کوشش کروں تھوڑی سی دے دوں. اگر قرآن پاک سے ہو جائے نا تو وہ مجھے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے سر جی. یہ اسماء خمسہ میرے لیے آسانی ہوگی آسان القرآن میں. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر جہاں سے 203. بھی آپ کر لیں. یہ آپ یہاں سے دیکھ لیں، یا یہ بیسک اس میں نہیں ہے مثالیں. اس میں مثالیں نہیں ہیں، یہ نہیں نہیں، تو دوسری. مثالیں نہیں. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہاں پہ کہاں سے کریں. ویسے میں کر لوں گا، کوئی نہیں. یہ جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے نا، یہ اس لنک میں ہے اور یہ دوسرے والے لنک میں ہے. ٹھیک ہے، وہ سمجھ آ گئی مجھے. جی. چلے ٹھیک ہے یار، جزاک اللہ الخیر. پھر انشاءاللہ جی زندگی بخیر، کل ملتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم.